जितने लोग ओवरवेट होते हैं या उनका वज़न किसी भी वजह से बढ़ जाता है, हमारा पहला तासुर ये है कि यार ये इंसान बहुत काहिल है, अगर चाहे तो वेट लॉस कर सकता है। और इसकी वजह से हम कभी कभार बड़े बारीकी से उसकी डाइट को देख रहे होते हैं, उसकी ज़िंदगी को देख रहे होते हैं। वो बेचारा कभी आराम करे तो कहते हैं हाँ भाई तुम ज़्यादा सोते हो इसलिए तुम्हारा वज़न बढ़ा हुआ है। लेकिन आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि कई दफ़ा जो स्ट्रेसेस हैं, और पाकिस्तान में तो माशाल्लाह थोकी भरमार से हैं हमारे पास स्ट्रेस की वजह से आपका वज़न कैसे बढ़ता है। जैसे कई लोगों ने आपसे अक्सर ये बात की होगी कि ज़्यादा वर्जिश करें, कैलोरिक इनटेक या अपने खाने में कमी लेके आएँ, पोर्शन कंट्रोल करें। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप अपनी नींद पूरी करते हैं, इन अदर वर्ड्स अपने स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, तो आपका वज़न तेज़ी से कम हो सकता है। आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। आई हैव दिस बुक विद मी जिसका टाइटल है जी ब्रेकिंग द कोड फॉर वेट लॉस, और इसके जो को ऑथर्स हैं वो आज मेरे मेहमान हैं। उनमें से एक हेल्थ कोच हैं, दूसरे फिजिशियन हैं, और इस जोड़ी ने ज़बरदस्त अपनी ज़िंदगी का जो पूरा निचोड़ है वो इस किताब में डाला है। एंड दे आर गोइंग टू टेल यू कि आप अगर वज़न कम करना चाहते हैं या आपको लग रहा है कि यार हेड स्टार्ट होना चाहिए जिसके अंदर मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज़ है, कोई कीटो कर रहा है, कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा है, व्हाट आर द टिप्स दैट रियली वर्क। और सबसे बड़ी बात कि वज़न लोग कम तो कर लेते हैं लेकिन फिर उसको दे आर अनएबल टू कीप इट ऑफ, यानी वी आर एबल टू शेड इट, लेकिन अक्सर लोग यानी 90% लोग कहते हैं वज़न कम होके दोबारा बढ़ गया, या तो उसी जगह पे आ गया या उससे भी ज़्यादा बढ़ गया। सो लेट्स टॉक अबाउट कंसिस्टेंट वेट लॉस दैट यू कैन ऑल्सो मेंटेन। तो इस पर बात करने के लिए जो हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले समरीन खान साहिबा, बहुत शुक्रिया समरीन जी, यूर अ हेल्थ कोच, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। एंड देन वी ऑल्सो हैव विद अस डॉक्टर तारिक आज़म, बहुत शुक्रिया। तकी आज़म साहब हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। समरीन जी, अगर गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँ, इट्स नॉट इवन ऑन आवर रडार, वी डोंट रियलाइज़ कि जब हमारा स्ट्रेस बढ़ता है तो वज़न बढ़ता है, और ये क्या उम्र के किसी ख़ास हिस्से में होता है? क्योंकि वैसे अगर देखा जाए, जब मुझे अपनी स्टूडेंट लाइफ में अगर एग्ज़ाम्स की टेंशन थी, स्ट्रेस था, तो उस वक्त तो मेरा वज़न कम होता था। व्हाट चेंज्ड कि अब स्ट्रेस बढ़ता है तो वज़न भी बढ़ता है? So thank you for having us. बहुत सी चीज़ें चेंज होती हैं as we progress in life. Number one, as we progress and we age, तो हमारी responsibilities बहुत बढ़ जाती हैं, ठीक है। हर बंदे की शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, in-laws होते हैं, तो a big thing that we can look at जो हम stress cause करता है is relationships, okay? तो many toxic relationships can affect us. हम लोग फिर सोचते हैं कि क्या हो रहा है, उसने मुझे ये कहा, रात को नींद नहीं आती। तो number one thing is managing your relationships. अगर आप उनको सही से मैनेज कर सकेंगे, आप थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर सकें, letting go, spirituality, अगर बंदा नमाज़ पढ़ता है या जो भी spiritual उनका belief है उस पर आप फोकस करते हैं, और आप दिल में ज़्यादा चीज़ें होल्ड नहीं करते, forgiveness, उसमें ये होता है कि आप अपनी स्ट्रेस को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, बिकॉज़ ये सब के लिए एक बहुत मसला है, हाउ डू यू मैनेज स्ट्रेस, और कोई परफेक्ट फार्मूला नहीं है। सही। तो नंबर वन चीज़ है कि वो करने के लिए जब आप स्ट्रेस अपना इतनी सोच में आप लाइट करेंगे तो आपके पास टाइम भी बहुत होगा टू कुक, टू डू मील प्रेप, टू टेक बेटर केयर ऑफ़ योरसेल्फ। राइट। और एज के साथ ये भी है कि ऑफ कोर्स आई लेट द डॉक्टर टॉक अबाउट इट, बट हार्मोन्स हमारे चेंज होते हैं। This is a very interesting notion. In fact, Dr. Taqi, I wanted to come to this. Sure. मेरा ना आपके लिए एक चिकन एंड एग वाला सवाल है। मुझे बताएं कि स्ट्रेस बढ़ता है तो हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, या हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं तो स्ट्रेस बढ़ता है? उसका आपका सवाल, सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक यू आज न्यूज़ फॉर हैविंग अस टू गेट कनेक्टेड टू योर ऑडियंस। और इसको सवाल को जो जवाब मैं इस तरह से दूंगा कि स्ट्रेस जो है ना, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। एज जैसे आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में कहा कि पहले जो था मैं कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी वेट की, और अब जो है उसको वेट जो बढ़ जाता है लेकिन उसको भी कम करने में स्ट्रेस की वजह से बहुत मुश्किल होती है। तो आंसरिंग टू योर क्वेश्चन, तो हार्मोनल इम्बैलेंस जो है इट गोज़ बोथ वेज। सो हार्मोनल इम्बैलेंस कैन क्रिएट वेट एंड देन स्ट्रेस कैन क्रिएट हार्मोनल इम्बैलेंस। सही। सबसे पहली चीज़ है, मैं आपकी ऑडियंस ये कहना चाहूँगा कि उसको समझने की कोशिश करें कि ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। Once you understand that problem, then let me connect कि स्ट्रेस कैसे वज़न बढ़ाता। तो एक हार्मोन होता है कोर्टिसोल हार्मोन जो एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। वो कोर्टिसोल हार्मोन जो है ना, वो शुगर को बनाने के काम में आता है बॉडी के अंदर। जब ये शुगर हाई होती है तो इंसुलिन ऊपर जाती है। जब इंसुलिन हाई होती है वो आपको फिर क्रेविंग क्रिएट कर रहा है, और क्रेविंग क्रिएट करने की वजह से जब बहुत ज़्यादा कैलोरी आप खाते हैं, तो एक बात और बताऊं, जब आप स्ट्रेस ईटिंग करते हैं तो ये नहीं कि ब्रोकली या कैरेट या कोई सब्जी खाएं, आप हमेशा जंकी खा रहे होते हैं, उस वक्त आपका पिज्ज़ा खाने को दिल चाह रहा खाने होता है। का कॉफी, वो फिर फर्दर एग्रीवेट करता है इंसुलिन को। तो इंसुलिन के दो काम हैं, एक को हंगर बढ़ाना
اور دوسرا کام جو ہے کہ فیٹ بناتا ہے وہ. بالکل صحیح. سو وہ فیٹ بنا کر پھر فیٹ کی وہ ڈپازٹ ہو جاتا ہے. اٹس ویری ہارڈ ٹو لوز دیٹ. بالکل. اینڈ اٹ گوز ٹو دا سینٹر آف دا باڈی. رائٹ. دیٹ از ویئر پیپل اسٹارٹ تھنکنگ کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, باڈی میری یہاں سے اسٹارٹ ہو. ونس جو کانسیپٹ کلیئر ہو جائے تو پھر آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. بالکل. میں صرف ایک پوائنٹ یہ کہنا چاہتا کہ صحت جو ہے سب سے بڑی چیز میں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میری ذمہ داری ہے. یہ باڈی, آئی لو مائی باڈی اینڈ آئی ریسپیکٹ مائی باڈی لائک اے ٹیمپل. سو یو ڈونٹ وانٹ ٹو ٹریش اٹ with junk and processed food. Very true, very so true. اگر آپ گیس اور فیول اچھی ڈالیں گے تو your genes will be happier and you'll feel good about it. Absolutely. سمرین جی مجھے بتائیں کہ اسٹریس مینجمنٹ میں a lot of people, اور ابھی میں جیسے شروع میں بھی کہہ رہی تھی کہ if you want to lose weight تو آپ کوشش کریں کہ آپ کی نیند پوری ہو, یعنی 6 سے 8 گھنٹے whatever works for you. اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ جب اسٹریس بڑھتا ہے سدرا تو اس دماغ میں اتنی نیگیٹو تھاٹس ہیں کہ ہم چاہ کر بھی, یعنی وی آر ان بیڈ بٹ وی سفر فرام انسومنیا, نیند نہیں آتی. اس کا آپ پھر کیا علاج کہیں گے؟ ہاں, اس کا نمبر 1 یہ کہ آپ ڈیڈیکیٹڈ رہیں ایکسرسائز پروگرام کے لیے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ سب اتنا بزی ہوتے ہیں کہ آپ جم جائیں. جم از اے گڈ تھنگ, لیکن ریئلسٹکلی فار اے لاٹ آف مدرز اینڈ ویمن یہ ایک ریئلسٹک ڈیڈیکیشن نہیں ہو سکتی. تو آپ اپنا اب گھر کے اندر آپ نے واک کرنا ہے, آپ نے باہر واک کر سکتے ہیں, پارک چلے جائیں, پھر سم اسٹریچنگ اینڈ یوگا. اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی ود این ایڈوانس ٹرینر, آئی مین اٹ کین بی, لیکن آپ یوٹیوب پہ کافی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد کیمومل ٹی, مطلب ہیو سم تھنگ that's really good and going to calm down آپ کے adrenals as we were saying کہ آپ کے cortisol level high ہوتا ہے. اور دوسرا بات یہ having like a warm shower at night that can help you as well. اچھا, this is very interesting. میں کل ایک جگہ پڑھ رہی تھی کہ ہمیں لگتا ہے کہ if we take a warm or a hot shower that is going to calm us down, لیکن اس پہ alternative کسی نے یہ کہا کہ اگر تو موسم زیادہ سرد نہیں ہے تو اگر آپ ٹھنڈے پانی سے شاور کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ جلدی نیند آتی ہے and it calms you down even further. What's your take on that? آئی تھنک اگر آپ کر سکتے ہیں مینیج تو کولڈ شاور از ریئلی گڈ. ان دا مارننگ وہ آپ کو ویک اپ کرتا ہے, رات کو آپ کو کام ڈاؤن کر دیتا ہے بیکاز آپ کا باڈی ٹیمپریچر لو ہو جاتا ہے اینڈ یو وانٹ ٹو گیٹ انٹو دا بیڈ اینڈ جسٹ ریلیکس. ایبسلیوٹلی. تو آئی تھنک نمبر 1 ٹیک از کہ اپنے اوپر آپ سیلف ڈیڈیکیشن آف ٹائم and don't give up on some type of movement. Movement is life. And also جو chemicalized foods ہیں especially gluten اور dairy اگر آپ رات کو لیٹ کھا لیں, سب کچھ آپ کے گٹ میں ہوتا ہے. سو اگر آپ کا گٹ جو ہے وہ پیس میں نہیں ہے تو آپ کا مائنڈ بھی پیس میں نہیں ہوگا. بالکل صحیح. تو it makes your stress even worse. اور پھر اٹس اے ویشیس سائیکل. تو ہم اس کو رسپونڈ کرنے کے لیے وی ریزورٹ ٹو, آف کورس پیپل ریزورٹ ٹو فوڈ, بٹ اسموکنگ بھی ہے, الکوہول بھی ہوتی ہے, اینڈ مینی ادر سبسٹنس. یعنی آپ نے جیسے کہا کہ اٹ کوڈ بی شوگرز, اٹ کوڈ بی نکوٹین, اٹ کوڈ بی کیفین. کچھ لوگ دن میں 10 کپ 8 کپ چائے کے بغیر نہیں رہ سکتے, ناٹ ریئلائزنگ کہ اس کے ساتھ شوگر بھی جا رہی ہے, ملک بھی جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے کہ وین یو لک ایٹ پیپل, اور جنرلی ہم ایک بات ابھی یہاں پہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے ویٹ لاس کو بھی ایز اے کاز آف اسٹریس بنا لیا. کسی کی شادی آنے والی ہے, کوئی بڑا ایونٹ ہونے والا ہے, جی میرے پاس 3 months ہیں اینڈ آئی وانٹ ٹو گیٹ انٹو اے بوٹ کیمپ. ایسا وزن جب آپ لوز کرتے ہیں تو یو آر انیبل ٹو کیپ اٹ آف, وہ واپس آ جاتا ہے. سو آپ کے سوال کا تھوڑا سا میں اس سے پہلے میں ایکسٹینشن دوں گا جو سمرین بات کری سلیپ کا. سو نیند آنے کے لیے ایک چیز ہوتی کہ جو اسٹومک ٹمی ہیز ٹو بی ایمٹی. So go hungry, go to sleep a little hungry. At least have a 3 hours difference between your last meal to the sleep. So ایک تو اچھی پریکٹس ہے. Unfortunately جو میں کراچی میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت لیٹ کھاتے ہیں. So جب لیٹ آپ کھاتے ہیں تو باڈی بہت ہی ایکسائٹیڈ ہوتی ہے اس کو ڈائجسٹ کرنے. Can I pick on that? ہمارے یہاں تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ رات کو نیند اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ خالی پیٹ ہے. کچھ کھا لو اور پیٹ بھر جائے گا تو پھر بہت اچھی نیند آ جائے گی. وہ مجھے لگتا ہے جیسے لسی, آپ لسی پی لیں اس کے بعد آپ جاگ گئے تو میرا سلام ہے آپ کو, کیونکہ آپ اتنا ہیوی کچھ کھا چکے ہوتے ہیں کہ یو جسٹ وانٹ ٹو سلمبر. یہی میں چاہتا ہوں آپ کے آڈینس کو سمجھنے کی, دیر از اے لاٹ آف لٹریچر اینڈ سائنس از اویلیبل. اینڈ یہ جو ریفلیکس ڈیزیز ہے نا, گرڈ جو کہلاتی ہارٹ برن, اس کی پہلا کاز یہی ہے کہ لیٹ ایٹنگ اینڈ دین گوئنگ ٹو سلیپ. جسٹ فرسٹ تھنگ اف یو وانٹ ٹو پریکٹس ڈو دیٹ. اس کے بعد نیند کی جو بات سب سے بڑی 2 چیز ضروری ہے نیند کے لیے. آپ کی کورٹیسول لیول جو نیچے آنا ہے اور میلاٹونن دوسرا ہارمون اس نے اوپر جانا ہے. اگر آپ نے کھانا کھا لیا لیٹ تو کورٹیسول اسٹل ورکنگ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس آئی فون ہے, آئی پیڈ ہے اور کیا آپ واچ کر رہے ہیں تو آپ کی جو برین ایکٹیویٹی جو ہے وہ نیچے نہیں آ رہی. اس کی وجہ سے میلاٹونن جو ہے اوپر نہیں آ سکتا. تو انلیس یو ہیو ہائی لیول آف میلاٹونن your sleep is not going to be induced. بالکل صحیح. سمرین جی, what's the role of touch therapy
यानी कई दफ़ा हम इसको रियलाइज़ नहीं करते, लेकिन हमारे कल्चर में भी हम पाते हैं, जैसे छोटे बच्चों की आप मसाज करते हैं, इसी तरह फिजियोथेरेपी, मसाजेस, तेल लगाना, द टच. Yes. Does that help us manage stress? Yes, absolutely. So there's a lot of research, touch therapy pe. So it helps us produce serotonin and dopamine, the good feeling hormones. It's been used on a lot of cancer patients. Lekin ab anything from massage, yeah, just aapke loved ones tel lagana hai, hugging is a big thing it releases. اور ٹچ تھراپی از ویری امپورٹنٹ بیکاز ہم لوگ ہیومن بینگز وی نیڈ دا ہیومن کنیکشن. تو یہ ہے کہ لاٹ آف ٹائمز اگر ہم لوگ ڈپرائیوڈ ہوتے ہیں فرام دیٹ ٹچ ڈپینڈنگ آن یور ریلیشن شپس اینڈ سم ٹائمز یو ڈونٹ گیٹ اے سلیپ لائک لاٹ آف ٹائمز جس طرح ہمارے ایلڈرلی پیرنٹس بھی ہیں, ان کے بارے میں سوچتی ہوں کہ اسپیشلی اف دے آر وڈوڈ دیر از نو بڈی سم ٹائمز ٹو ہگ دیم, تو ان کو بھی ہگ کرنا, ان کو کائنڈ آف محسوس کروانا دیٹ ایموشن. اور ٹچ تھراپی از جسٹ ایز امپورٹنٹ فار اسٹریس مینجمنٹ ایز فوڈ اینڈ ایکسرسائز. اٹس اے ویری گڈ پوائنٹ دیٹ یو آر برنگنگ اپ. یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی ریلیکس کرنا چاہیے. جس طرح اگر آپ کو ہیڈ ایک ہو رہی ہے تو آپ اس کو جنٹلی ٹچ کر سکتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کبھی کبھار ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی میرے ہاتھ دبا دے, کندھا دبا دے, تو یس اٹ از اباؤٹ دا پین, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جس طرح آپ نے کہا نا وی وانٹ ٹو فیل کنیکٹڈ ٹو سم ون. ڈاکٹر تقی, از دیر اینی میڈیکل ایویڈنس ٹو دیٹ ایز ویل؟ Tons of literature on the touch therapy is out there. Different type of touch therapies, as Samreen has said that. So human connection is a very key. So that creates the discussion of loneliness. Yes. Pakistan mein, many time having huge family, cousins and everything, but still you feel like you're lonely because there is no human connection. There is not any mental connection there. Waise to bahut rishtedar hain, but you cannot pinpoint that one person I can really open my heart and talk to them. So that is very important. So touch therapy 100%. اور دوسری چیز جو کمنگ بیک ٹو یور پوائنٹ آن شارٹ ٹرم ویٹ لاس, 3 مہینے میں شادی ہو رہی ہے اس کے بعد, سو دس ول دیٹ ویٹ از لاس فار اے پرپز وچ از شارٹ ٹرم. اگر آپ نے ہیلتھی ایجنگ کرنی ہے, دیٹس مائی ایکسپرٹیز آن ایج مینجمنٹ. اگر لانگ ٹرم آپ نے کرنا تو یو ہیو ٹو چینج دا لائف اسٹائل. سو جو اب آپ دعوت میں جاتے ہیں تو یو آر گوئنگ ٹو ود دا انٹینشن ٹو میٹ پیپل اینڈ سوشلائز. Food is secondary. That is not true for Pakistanis. ہم تو شادی میں شادی کا کھانا کھانے جاتے ہیں بھائی. نہیں, کھانا has to be a secondary item. اب آپ نے دیکھا نہیں ہے, آپ اگر بفے کی ٹیبل کے پاس ہے تو آپ کچھ لے جائیں گے جب روٹی کھل جائے گی, because the stampede is moving towards the food. So you're absolutely right. یہ پورا ایک مائنڈ سیٹ شفٹ ہے جو کرنے کی ضرورت ہے. میسیجنگ جو پبلک کے لیے یہ ہے کہ آپ کی باڈی جو ہے نا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو ٹریٹ اٹ. یو کین ناٹ ہیو اے کیک اینڈ ایٹ اٹ. ٹھیک ہے نا, آپ ہر شادیوں میں پیٹ بھر کے کھا بھی لیں گے, پھر آپ کہتے ہیں یہ وزن بڑھ جاتا ہے. سو یو ہیو ٹو اسٹارٹ تھنکنگ کہ میں آج 30 کا ہوں, 40-50 سال, اس کا ایجنگ ڈزنٹ ہیو ٹو ہیو ڈائبٹیز, ہائی بلڈ پریشر, کولیسٹرول اینڈ اسٹروک. دس ایجنگ کین چینج انٹو ہیلتھی ایجنگ ویئر یو آر 80 years old and still you don't take a pill, you don't go to doctor. So this is possibility. And there in the world there's a zone called blue zones. You can Google it, very open information. So وہ جو ہے کیلیفورنیا میں, جاپان میں ہے, اور کوسٹاریکا, there are a lot of areas where people live longer without having to have disease, and they follow these things. Absolutely. They sleep well, they eat well, they move, they do exercise, and they are socially connected. Absolutely. So those are the basic ingredients I wanted to transfer to your audience. نہیں, you're absolutely right. اگر آپ کی جیسے ہم کہتے ہیں نا درازی عمر کی دعا تو ہمیں ہر کوئی دیتا ہے, جیتے رہو, اللہ عمر دراز کرے, لیکن وہ ایک ہیلدی ابنڈنٹ لائف ہو سکتی ہے. بیکاز ون آف دا تھنگز آئی لائک اباؤٹ دس بک از اٹ ٹاکس اباؤٹ ہاؤ دا باڈی ہیز اے پاور ٹو ہیل اٹ سیلف.